चांदर एका बिबट्यान घराच्या कंपाऊंडा भितर घुसून सुण्या माजरांचेर हल्लो केलो। सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यान बिबटो सारको दिश्टी पडला। लोक आता खूप भियेल्यात। मुखार असो हल्लो जावचे आदी बिबट्याक धरचे अशी मागणी करतात। रान खात्याक ही कागाळ करतकच ताणी सुवातेर कॅमेरे बसयल्यात। रानाक काबार जावपाक लागल्यात देखून जानवरां लोकवस्तींत येवपाक लागल्यात। पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट। आसात ते चांदर आसात आणि चांदर हांगा आमच्या फाटल्यान दिश्टी पडटा हे सरिता मिनेजीस म्हणटा गेले घर आणि ह्या घरा कडेन आसा आमी। आनीक हांगा सांगपाचें म्हणलें जाल्यार रातचो कितलेशे दीस जाले हांगा एक लेपड येता आनी हेणें ह्या लेपडान तेंची जी सुणी आसात या बाकीचे जे कितें मांजर आसा ही सुद्दां खावन उडयले कडेन आसा। आनी हेजी खबर रोखडीच तेणी हे घडटरेक जेन्ना कळ्ळें की आमची माजर ना सुणी ना त्या टायमार तेणी सीसीटीव्ही पळयत जाल्यार थंय एक लेपड येता आनी हो लेपड सारको भोंवता आनी जी सुणी माजर कितें मेळटा ही खावन वता। हेजी खबर रोखडेच फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा हेणी सांगलें। आतां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान थंय हाडून कॅमेरा बसयले कडेन आसा सीसीटीव्ही कॅमेरा। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू।